gotta keep them separated. Separated. Hey, the man you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, don't pay no mind. We're under 18 and won't be doing any time. Hey, come out and play. Separated. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, come out and play. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, come out and play. Khususon 12 IPA Dengke 12 IPA 1 atas perwakilan layang-layang, semoga bisa bang dan menang. Ajang midak. Lagi kali ini kita mau mencoba menerbangkan layangan. Bagi peserta tarik tambang harus bergerak arah barat ke arah hijau. Woi, woi. Ojo benangnya ojo sebelah kene kan. Sebelah rasa. Ada. Ya, kita mulai lagi. Ayo. Layangan kita sudah terbang. Aduh, aku malu tegang jorokan kecil. Ya, sekali layang kita jatuh, tapi kita akan mencoba menerbangkannya lagi.
Selesai. Ini ekspresi kegembiraan karena layang-layangnya bisa tinggi lagi. Ada berita buruk, layangan kita yang 51 putus benangnya dan bisa merusak salah. Papa the Sailor Man, Papa the Sailor Man. I'm strong to the finish 'cause I eat some spinach. I'm Papa the Sailor Man, Papa the Sailor Man, Papa the Sailor Man. I'm strong to the finish 'cause I eat some spinach. I'm Papa the Sailor Man. I'm one tough as you guys, which hates all believers, waiting on the outbound square. I fix them and bust them and always uprest them and none of them gets nowhere. If anyone passes the risk with this, it's Papa, it's wham on the stand. So keep good behavior, that's your one lifesaver with Papa the Sailor Man. Oh boy! Papa the Sailor Man, he's Papa the Sailor Man. He's strong to the finish 'cause he eats his spinach. Papa the Sailor Man. Kali ini kita maju ke babak ketiga. Dan semoga kita menang lagi. Tapi kalau nggak ada gua, yo menang loh. Semangat. Pak Jafet mau nggak ikut sama terus? Rock. IPA 1 rock. Nevertheless, in my dress for the occasion. Silver 32 and I hear the situation. If the beat moves your feet, then don't change the station. You're back 'cause you're leaving on a permanent vacation. I'm a disaster, a microphone master. Put on the tape and rock your ghetto blaster. Stand up at the money 'cause it tells the resource about sweating all the bitches on the bike and shorts. Now I'm getting down south if you see me running late. 'Cause I'm always making time to make a girlie feel great. And I'm BGD from way downtown. I'm on the rock of mine, taking care with the crown. Winning on top, good up all back. Booty, hustling deals like Mickey Mouse. Jam kiri. Jam kanan. Gerak. Jaga. Bapak kepala sekolah kita untuk kita. Cepat. Gerak. Gerak. Gerak.
Buka barisannya, buka. Tapi belum nanti sih. Kita udah agak telat nih, teman-teman prepare-nya belum selesai dan sekarang kita tahun. Kita salin gini aja. kita langsung duduk jalan sih, soalnya pertanyaan udah mulai. Yang menjadi kunci sukses dalam kehidupan setiap umat manusia adalah tujuan hidup. Tanpa manusia mempunyai tujuan hidup yang jelas, manusia tidak akan punya suatu semangat untuk membangun dirinya sendiri. Tanpa semangat, manusia tidak akan bisa menjadi besar. Dan tanpa besar, manusia tidak akan bisa menjadi dikenal banyak orang. Dan dari sekian banyak manusia, hanya sedikit orang yang mampu dan mengerti tentang arti hidup. Dan hanya sedikit yang bisa memaknai apa itu arti hidup. Jadi kunci yang menjadi pertama kali dalam menjadi hidup yang sukses adalah manusia harus punya tujuan yang jelas. Apa tujuan hidup? Bagaimana memanfaatkan diri menjadi manfaat bagi orang lain, dan bagaimana orang lain mampu mencintai diri kita sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang keenam, Saudari Titi Cynthia Dewi. Oke, ingat tulis ya. What's the meaning of friendship, love, and faith? Yes, children. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Titi Cynthia Dewi from TLF Science 1. I will try to answer the question with the English. In my opinion, friendship is someone who always accompanied us wherever in our condition. When we are happy or we are sad, friendship always accompanied us. And in my opinion, true love just has like a friendship. Thank you very much.
11 dengan total nilai 1.202 dicapai oleh kelas 12 IPA Lihat selamat untuk para pemenang. Salah satu anak IPA 1. Mohon kemenangannya. yang terakhir adalah lomba hasil pemilihan lomba kelas yang terakhir. walaupun terlambat untuk disesali. Namun kita kepadamu
window. Everything's better when she's around. Can't wait till the parents go out of town. I fell in love with a girl at the rock show. When we said we were gonna move to Vegas, I remember the look her mother gave us. 17 without a purpose or direction. We don't know anyone, a fucking explanation. Fell in love with a girl at the rock show. She said what, and I told her that I didn't know. She's so cool, and I see it through the window. Everything's better when she's around. Can't wait till the parents go out of town. I fell in love with a girl at the rock show. Black and white picture of her on my wall. I waited for her call. She always kept me waiting. And if I ever got another chance, I'd still ask her to dance, because she kept me waiting. I fell in love with the girl at the rock show. She said what, and I told her that I didn't know. She's so cool, gonna sneak it through the window. Everything's better when she's around. Can't wait till the parents go out of town. I fell in love with the girl at the rock show. 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 This is a public service announcement, this is only a test. Emergency evacuation protest may impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep out of reach at you, then don't you talk to stranger. Get your philosophy from above the sticker. Warning, live without warning. Until warning, live without warning. Without, alright. Sibuk nanti. Piye jarine. Bisa tuh gak ganti lanang. Masih bisa nanti. Udah larangan keras. Udah aku sinyal nanti. Tidur karena bentuk huruf L, lulus. Gue ada.
Kan gak iso meneng dah. Apa meneng? Gak kesel dah. Ngombe iku sekali. Wis jam piro nggih? Baiklah ya Pak. Sebelum kita sampaikan untuk tahun ini ya, tahun ini memang kita lagi di bawah caranya. Jadi andalan-andalan kita ternyata tak seorang pun yang tercover cukup besar di kota ini. Namun sebelum kita membicarakan yang masalah kekurangan, itu kan sampaikan dulu dari jumlah peserta UNAS SMA 2 358, yang mana IPS-nya 227, itu semuanya lulus 100%. Amin. SMA 2 itu tertinggi cukup 27,60 saja. Ini kita. Terendah IPA itu 20,40. IPS 27,27 tertinggi. Rendah 22,6. Don't
go down and trouble, and you need a helping hand, and nothing, whoa, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there. It is a rare that you meet someone who with that first smile becomes your friend. Someone who asks for nothing in return for friendship, but friendship itself. Someone who makes it just as easy to share sadness as it is to share joy. I found that rare someone when I found you, and it's like a precious memory. A friendship like ours is forever. Wind should begin to blow. Keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Jabatanku kini untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk
di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. I remember the way you glanced at me. Yes, I remember. I remember when we caught a shooting star. Yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Ba 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 ba.
promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. I remember the way you read your books, yes I remember the way you tied your shoes, yes I remember the cake you loved the most, yes I remember the way you drank your coffee, I remember the way you glanced at me, yes I remember when we caught a shooting star, yes I remember when we were dancing in the rain in that December, and the way you smiled at me, yes I remember. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Film ini kita bagi jadi 4 bagian. Yang pertama tentang yang gokil-gokil. Di sesi ini isinya tuh tentang hal-hal unik yang teman-teman kita alami atau mungkin bahkan kamu sendiri. Mulai dari yang paling hancur sampai yang paling bisa bikin kita semua tertawa. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Hidup itu tidak berawal dari saat kita bangun tidur, melainkan saat kita mulai berlari. Contohnya, ya kayak teman kita yang satu ini. Atau yang kayak gini. Kalau udah bosen, kayak gini deh. Kapan ya kita bisa kayak ini lagi? Dan juga kalau saya mencontek itu saya pribadi merasa takut, bukan karena takut pada guru pengawas kalau ketahuan itu mungkin bisa dikeluarkan dari ruangan atau bagaimana, tapi yang saya takutkan itu saya masuk dalam golongan orang yang orang itu mengotori hatinya sendiri dengan suatu hal yang sebenarnya dia sendiri tidak menyukai. Ternyata nggak cuma teman-teman aja yang bisa gokil, guru-guru juga bisa kok.
banget kan rasanya? Nah, ini ada sepenggal kisah kasih di sekolah yang berhasil kita abadikan. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, 'cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning, yeah. Well, I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever, until the sky falls down over me. And when the stars are shining brightly in the velvet sky, I'll make a wish, send it to heaven, then make you want to cry. The tears of joy for all the pleasure and the certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the highest powers. In lonely hours, the tears devour you. Howdy, thinking about friendship? What does it look like? Pernah gak sih kalian punya sohib, teman yang selalu ada saat kita senang maupun sedih? Inilah bentuk persahabatan di sekolah kita tercinta. When you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall. Enggak, persahabatan ya penting. Di dalam persahabatan itu ada kesetiaan, kejujuran, kepercayaan. Tanpa ada ketiga itu gak bakal persahabatan itu bakal langgeng. Ingat gak sih sama teman-teman kita yang ini? Masih bareng Asa di Jumat 4 Maret 2005. Sekarang posisi kita di salah satu fasilitas umum yang disediakan pemerintah Kota Madiun. Mana lagi kalau bukan alun-alun Madiun, yang merupakan salah satu tempat favorit nongkrongnya anak-anak muda maupun yang sudah berumur gitu deh. Assalamualaikum teman-teman. Saya di film ini diminta untuk menyampaikan pandangan saya tentang angkatan 2005-2006 oleh para kru film ini. Dan sebenarnya saya cuma mau bilang kalau saya nggak akan lupakan kalian semuanya, dan saya yakin kalian semuanya nggak akan lupakan kenangan-kenangan SMA kita, dan nggak akan lupakan satu sama lain. Dan moga-moga kita semuanya sukses mencapai cita-cita apa yang kita inginkan untuk masa depan kita. Dan oh iya, angkatan 2005 dan 2006 always is the best. Yeay. Oke. Waalaikumsalam. Bye.
terakhir adalah kenangan. Banyak hal yang kita alami di sini yang mungkin akan kita kenang dan suatu saat nanti kita rindukan. Nah, di sesi kita kali ini kita akan memutar kembali kenangan terindah yang pernah kita alami di sekolah terindah kita. There was nothing to say the day she left. Yang pertama cuma Erot. Terus alah gak ya? Terus sama ini siapa sih namanya? Giri. Oh dia tersenyum. Terus sama ini yang cepet marah. Ini rambut model apa? Ngempek-ngempek ini. Terus melihat anak-anak pacaran nggak mungkin lagi. Bu Sri. Bu Sri. Terus koperasi. Tentulah yang merekam ini adalah Mas Giri. Sayang, kapan kita baca itu lagi? Tempe tipisnya Mbok Sri. Tempe pecel itu apa di universitas? Ada tempe goreng. Sama lagi ya. Molen, pentol bakar nggak ada di universitas. Oh, nongko goreng sama nongko goreng musiman loh. Jam kosong. Apa ya? Pokoknya enak lah. Seperti itu. Guru-guru yang selalu membantu kita dalam suka dan duka untuk menempuh masa depan yang lebih cerah. Misalnya habis lulus kuliah menikah. Punya suami duda kaya. Apa yang keinginan kita? Suatu saat nanti yang kalian di antara kalian yang jadi seorang lelaki yang baik bisa membunuh. Jagalah nama baik SMA 2 dimanapun kita berada. Kita harus menunjukkan bahwa alumni kita sebagai alumni SMA 2 bisa eksis di masyarakat dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang kami banggakan, dalam kesempatan ini saya selaku kepala sekolah akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kesan dan pesan khususnya anak-anak selama belajar di SMA Negeri 2 Madiun. Kesan kami khususnya anak-anak kelas 3 yang sekarang adalah sangat dekat sekali hubungannya dengan Bapak Ibu guru dan juga kepada kami selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan dengan kedekatan ini tidak hanya putus di sini, masih bisa kita lanjutkan di kemudian hari. Kemudian anak-anakku yang terkait dengan pesan ini, lulus SMA adalah baru perjuangan awal, maka masih perlu perjuangan yang panjang. Maka bekal pada kamu yang sudah ada baik akademis maupun non akademis ini perlu ditingkatkan, karena keberhasilan itu bukan pada orang lain tapi adalah pada diri anak-anak sendiri. Saya terus mendoakan dengan Bapak Ibu guru, mudah-mudahan Anda nanti sukses di yang akan datang. Kemudian kami mengharapkan anak-anak yang sudah melaksanakan evaluasi tahap akhir kelas 12 mudah-mudahan nanti lulus semua sehingga bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Demikian, terima kasih. Selamat berjalan, mudah-mudahan Tuhan selalu menyertai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So weary when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait there in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so
kita, tak seorang pun bisa hidup sendiri. Akan ada keluarga, sahabat, guru, orang-orang di sekitar kita, dan bahkan mungkin kekasih tercinta yang mengelilingi kita dengan dukungan, semangat, dan kasih sayang, yang mengulurkan tangan untuk membantu kita berdiri saat kita terjatuh, yang menuntun, menemani kita meniti masa depan. You raise me up so I can stand a mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Sampai jumpa kawanku.